Well, so Gabriel, as per us, mathematics 8th topic understanding quadrilaterals. Date goes through a maze as aku. Exercise Gabriel is kara exercise number 3.1. Ash a question raat kormut. Us karo az emuk doim question. Well, so Gabriel, question number 2 solution. Ash banaun a convex quadrilateral. A convex quadrilateral. Yani yat har ka angle as akat sheet kot kam. ये गई सही convex quadrilateral. यथा उस नाव A, B, C, D. गोबर कस diagonal नस याद बन ज़ diagonal अख गोस BD ब्या गोस AC गो एकस convex quadrilaterals कस diagonal छ आसान a convex quadrilateral has two diagonals अख जुन convex quadrilateral छ आसान तथ छ आसान ज़ diagonal गोबर वहीं छ ब्याख B part B part छ hexagon regular اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ تہٕ شےٚ لگ بگ چھِ اَتھ شٮ۪نوَے سایڈ برابر تہٕ اَتھ تھاوو أسۍ ناو A B C D E تہٕ F اَتھ کٔژ ڈایگنل چھِ آسان یہِ گوٚوس اکھ یہِ گوٚوس زٕ تہٕ یہِ گوٚو ترٛےٚ گوٚو ترٛےٚ ڈایگنل چھِ اَتھ ریگولر ہیکزاگنس اکھ گوٚوس AD BC CF a regular hexagon has three diagonals namely کُس کُس چھُس گوٚمُت diagonal اکھ چھُس AC بیاکھ چھُس AD بیاکھ چھُس BE and بیاکھ چھُس CF گوٚو ترٛےٚ diagonal چھُس AD BE تہٕ CF ترٛےٚ diagonal چھِ اَتھ گوٚبرِ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیاکھ پارٹ C پارٹ دَپان اکھ ٹراے اینگل چھُ یہِ چھِ اکھ ٹراے اینگل اَتھ کٔژ سۄ diagonal چھِ آسان گوٚبرِ اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ diagonal کیازِ اَتھ چھِی نہٕ کانٛہہ اَتھ چھِ ترٛٮ۪نوَے کوٗن اکھ أکِس سۭتۍ جوٗڑِتھ تہٕ اِسلیے یہِ پویِنٹ چھِ یَتھ سۭتۍ تہِ جوٗڑِتھ یہِ پویِنٹ چھِ یَتھ سۭتۍ جوٗڑِتھ گوٚو اکھ پویِنٹ چھِ دۄن پویِنٹن سۭتۍ جوٗڑِتھ ژوٗرِم کانٛہہ پویِنٹ چھِی نہٕ یُس پویِنٹ تَتھ سۭتۍ تہِ جورہون اکھ پویِنٹ علاوٕ چھِ زٕ پویِنٹ تِمن سۭتۍ چھِ جوٗڑِتھ بیاکھ چھِی نہٕ کانٛہہ پویِنٹ ژوٗرِم یَتھ سۭتۍ یہِ جورہون گوٚو اَتھ چھِ زیٖرو ڈایگنلز أسۍ تھاوو اَتھ ناو ABC A triangle has no diagonals at all کٕہٕنۍ صوٗرت چھُنہٕ أکِس ٹرٛاینٛگلہِ ڈایگنل آسنَس گوٚبرِو یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ کوسچن نمبر 3 کوسچن نمبر 3 سولوٗشن دَپان اَسہِ چھُ اکھ کانویکس کاڈِلیٹرل چھُ یہِ گٔے سٲنۍ کانویکس کاڈِلیٹرل یَتھ منٛز ہر کانٛہہ اینگل چھُ 180 کھۄتہٕ کم گوٚبرِو یہِ چھُ کانویکس کاڈِلیٹرل ABCD اگر اَتھ ژۄشوٕنی اینگل کرو سم اینگل A پلس اینگل B پلس اینگل C پلس اینگل D سُہ آسہِ 160 ڈگریز برابر گوٚو اینگل A پلس اینگل B پلس اینگل C پلس اینگل D أکِس کاڈِلیٹرلس ییٚلہِ ژۄشوٕنی اینگلن چھُ سم کران سُہ چھُ برابر آسان 360 ڈگریز برابر 360 ڈگری گوٚو سم آف 4 اینگلز آف اے کاڈِلیٹرل از 360 ڈگری اگر وۄنۍ اَسہِ نِش آسہِ ہے کانویکس کاڈِلیٹرل سپوز أسۍ نِمو بیاکھ اکھ کاڈِلیٹرل یُس أسۍ کانویکس بناوون کَنکیو بناو یہِ چھُ کانویکس دِس از کانویکس کاڈِلیٹرل وۄنۍ بناوون أسۍ کَنکیو کاڈِلیٹرل گوٚبرِو دِس از یور کَنکیو کاڈِلیٹرل گوٚبرِو ژور سایڈ یہِ گوٚوس A B C تہٕ D یہِ چھُ 160 ڈگری کھۄتہٕ زیادٕ مور دین 180 ڈگری یتھ تہِ کُنہِ کاڈِلیٹرس اکھ اینگل آسہِ 160 کھۄتہٕ زیادٕ تتھ چھِ أسۍ وَنان کَنکیو دِس از کَنکیو کاڈِلیٹرل گوٚبرِو اتھ تہِ چھُ اینگل سم آسان ژۄشوٕنی اینگلن سم
360 डिग्री गो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी गो सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is always 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री 360 डिग्री गो यथ चोर साइड कह सह डायग्राम यथ चोर साइड कह ज्योमेट्रिकल फिगर यथ चोर साइड यथ चोर साइड मगर गि क्लोज्ड तथ सारे इंटरनल एंगलन सम 360 डिग्री अगर एक्सटर्नल एंगलन सम वो तम 360 डिग्री मगर तथ सत कंसर्न कहें वनकन क्वेश्चन कि अंदरमन चोशवनी एंगलन सम कोता 360 डिग्री मगर अगर वो ट्राई एंगल 3 एंगलन सम 160 डिग्री तथ 3 साइड या 4 साइड तथ 4 एंगल्स the sum of all the four angles is always equal to 360 degree. Gobrio why go soon question number 4 अस करो solution अगर अस निश अख triangle आस निश अख triangle A B C अच अंदर गन 3 एंगल A plus एंगल B plus एंगल C गो अंदरमन सारन एंगलन हुन सम कत बराबर आसान एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C गो तथ फार्मूला 160 डिग्री इंटू n माइनस 2 सह गो इज इक्वल टू 160 डिग्री इंटू गो n गो नंबर ऑफ साइड्स ट्राई एंगल कस साइड 1 2 तो 3 n बजाय लिखो 3 माइनस 2 इंटू 160 डिग्री सह गो 180 डिग्री इंटू 1 160 इंटू 1 गो 160 गोब्रे एमो मतलब गो अगर अख ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सह गो 160 डिग्री ट्रायंगल मज 3 एंगलन सम 160 डिग्री इथा कन वो ब्याक डायग्राम निमो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी तो डी गोब्रे यह क्वाड्रिलेटरल अ 4 साइड 4 एंगल वो 4 एंगल सम कत बराबर वो गोब्रो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 4 एंगल क्वाड्रिलेटरस सह गो बराबर 160 डिग्री इंटू n माइनस 2 सह गो 160 डिग्री इंटू गोब्रे n गो नंबर ऑफ साइड्स अकिस क्वाड्रिलेटर कस साइड 1 2 3 तो 4 गो n बदल त्रो 4 गो 4 माइनस 2 सह गो 160 डिग्री इंटू 4 माइनस 2 गो 2 0 जागो 0 2 8 जागो 16 गोब्रे कैरी आओ 2 1 जा 2 प्लस कैरी वाला 1 गो 3 गो 360 डिग्री गो क्वाड्रिलेटर चोशवनी एंगलन सम 360 डिग्री इथे कन अगर पेंटागन दिस इज पेंटागन यथ 5 साइड 1 2 3 4 तो 5 गोब्रे अत 5 साइड n गो अत 5 क्वाड्रिलेटर 4 साइड तथ गो n गो 4 ट्रायंगल 3 साइड तथ खुद गो n 3 वो जन पेंटागन बनो ए बी सी डी तो ई इन 5वनी एंगल सम कत बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 5 एंगल सम प्लस गोस एंगल ई 5 एंगल सम कत बराबर गो गोब्रे फार्मूला अक सू प्रथ कस कर एप्लाई सह 160 डिग्री इंटू n माइनस 2 गोब्रे 160 डिग्री इंटू n गो नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन 5 साइड गो n बजाय गो 5 माइनस 2 सह गो 160 डिग्री इंटू गोस 3 गोब्रे 3 सह 160 मल्टीप्लाई 3 0 जागो 0 3 8 जागो 24 2 आ कैरी 3 1 जा 3 प्लस 2 क्या गए 5 गो 5 हथ 70 डिग्री गो अगर अस पेंटागन यथ 5 साइड तथ कोत एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई 570 डिग्री गोब्रे इथा कन अगर अस निश हेक्सागन गई यथ 6 साइड ज्योमेट्रिकल फिगर यथ 6 साइड तथ वन हेक्सागन गो अगर साइड 6 गो n इज इक्वल टू 6 गोब्रे अत दिमो नाव ए बी सी डी ई तो एफ गोब्रे सारे एंगलन सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ गो 6 के 6 एंगल्स का सम कितना होगा सो गो 160 डिग्री इंटू n माइनस 2
सो गो 160 डिग्री इंटू n बजाय गो 6 अत नंबर ऑफ साइड्स 6 माइनस गो 2 सो गो 160 इंटू गो 4 4 0 गो 0 4 8 गो 32 3 आई कैरी 4 1 4 प्लस 3 गई 7 गो 720 डिग्री हेक्सागनस इन 6 एंगलन हूं सम कत बराबर 720 डिग्री बराबर गोब्रो वह सोन क्वेश्चन तथ में गोडनिक पार्ट दित अगर हसा नंबर ऑफ साइड्स 7 आसन अश दित ए पार्ट दित अगर n आसि 7 अगर n आसि 7 गोब्रो सम ऑफ एंगल्स कत बराबर आस तेल सम ऑफ ऑल एंगल्स 7 के 7 एंगल्स का सम कितना होगा ऑल 7 एंगल्स 7 साइड एंगल दासन 7 सो कत बराबर गो 160 डिग्री इंटू n माइनस 2 सो गो 160 डिग्री इंटू n बजाय गो 7 माइनस गो 2 सो गो 160 डिग्री इंटू गोस 5 गो 5 करो मल्टीप्लाई 5 0 5 इंटू 0 गो 0 5 8 गो 40 गो 0 4 आव कैरी 5 1 5 प्लस 4 गई 9 गो इम आय 900 डिग्री गो ये 7 साइड आसन तथ कोता सारे 7 एंगल सम 900 डिग्री इथे कन ब्या पार्ट बी पार्ट गोब्रियो बी पार्ट तथ मज वन तुम नंबर ऑफ साइड्स 8 गो n इज 8 सम ऑफ ऑल 8 एंगल्स इन 8 वनी एंगल सम कत बराबर आस यह सो डायग्राम ये 8 साइड आसन सह गो बराबर 160 इंटू n माइनस 2 गोब्रियो सह गो 160 इंटू n बजाय गोस 8 माइनस गो 2 क्या नंबर ऑफ साइड्स 8 सह गो 160 इंटू गो 6 सह गो 6 0 गो 0 6 8 गो 48 8 4 आई कैरी 6 1 6 प्लस 4 गई 10 गो 10 यथ 8 साइड आसन तथ सम ऑफ ऑल 8 एंगल्स 1080 इथे कन गोब्रियो सी पार्ट्स मज वन अगर नंबर ऑफ साइड्स कुन 10 if n is equal to 10 sum of all 10 angles या 10 साइड आसन तथ आसन 10 वर्टिसेस 10 एंगल यानी 10 साइड 10 कोन तो 10 एंगल 10 एंगल सम कोता 160 डिग्री इंटू n माइनस 2 सो गो 160 डिग्री इंटू n गो 10 माइनस गो 2 160 इंटू 10 व 2 गई 8 गोब्रे 8 0 गो 0 8 8 गो 64 गो 4 6 आई कैरी 8 1 8 8 6 गई 14 गो 1440 डिग्री आस अत 10 एंगलन हूं सम इथे कन डी पार्ट गो दपान n n सी बराबर तो सम ऑफ ऑल n एंगल्स कत बराबर गो 160 डिग्री इंटू n माइनस 2 क्या n वैल्यू n ये यथ क्या n बजाय n त्रावन गो 160 इंटू n माइनस 2 यह सम ऑफ ऑल n एंगल्स यथ n साइड्स n वर्टिसेस गोब्रियो आज ताई वस ताई ये लेक्चरस मज मे पर्नो यह सोरे करो तो बार बार रिवाइज रफस पे असल पे अंडरस्टैंड कर लिखियो फेयर कॉपी पे साफ तो शफाफ अगर कह कुन जाए कह प्रॉब्लम आ सह कर व्हाट्सएप पे मैसेज या डायरेक्ट कॉल स्टे होम स्टे सेफ गोब्रियो घरे अंदर रूजू तो सेफ रूजू पन काम हन करियो तो अगर तम पे टाइम बचान मालिस माज करियो हेल्प ताकि तिमन तह गथ रोट